जय जगन्नाथ सांग माने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि सह धनु राशि किपरि रहिबो। जदि मेष राशि और धनु राशि फ्रेंडशिप भी करती किंबा लव रिलेशनशिप अच्छी किंबा दाम्पत्य जीवन अच्छी किंबा पार्टनरशिप अच्छी किंबा जस्ट सहकर्मी सांगसाथी अच्छी तो केमिति रहिबो। मेष राशि धनु राशि देखो गोटे राशि सहित जदि गोटे राशि मिसी थाए जदि सेटा मित्र राशि होता है आपण जेते चेष्टा कले भी फ्रेंडशिपटा भांगी न थाए किंतु जदि मित्र राशि न थाए एवं जेते चेष्टा कले मध्य ताहा सफल होई न थाए। तो आसंतु जानिबा एही वीडियो रे मेष राशि सह धनु राशि किपरि रहिबो। देखो मेष राशि निज भितर गोटे परिपूर्ण राशि एवं टैलेंटेड राशि अटे मेष राशि। मेष राशि आराध्यपति होचनी मंगलदेव। मेष राशि अग्नितत्व राशि। धनु राशि मध्य बहुत ही टैलेंटेड राशि अटे। बुद्धिमान ज्ञानीवान थांती धनु राशि वाले एवं धनु राशि आराध्यपति होचनी गुरुदेव। धनु राशि होची अग्नितत्व राशि। मेष राशि वाले एमिति थांती कि केतोटी राशि सह एमानकर पट्टी न थाए एवं धनु राशि समस्त सहित मिसी थिले मध्य केतोटी राशि एमिति थांती धनु राशि वाला ठकी दे थांती सेमानकर विश्वास रे विश्वासघात दे थांती किंतु जेबे तो मेष राशि और धनु राशि मिसी थांती एमानकर जोड़ीटा स्वर्गर ही बनी थाए। यह मो बहुत गुड़े वीडियो मध्ये कही मेष राशि और धनु राशि जोड़ी स्वर्गर बनी बोली कारण एमानक भितर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थाए। मंगल एवं गुरु हेतिबारु दुजनक भितर आकर्षण शक्ति अधिका थाए। दुजन जन को जो कथा हेले भी लुका छपा करि न थांती शेयर करिथांती मनर कथा शेयर करथांती दुजन को एवं धनु राशि वाले बहुत ही केयरिंग नेचर थांती एवं मेष राशि वाले बहुत परिश्रमी थांती। धनु राशि वालों को परिश्रम व्यक्ति बहुत पसंद। अଯଥା टाइम पास करवा किंबा गप मारिबा एमान को टोटाली पसंद नहीं कारण इमाने निज भितर एते टैलेंटेड थांती किंतु केबे भी तांकर टैलेंट तांकर बुद्धि केबे भी माने सामना लोक सामना चालाकी देखै न थांती। निज काम बुद्धिमान सह करि थांती किंतु बेले बेले एमिति भी हेइ थाए धनु राशि वाला सह कि से माने सामना लोकर मन को दुख करने को न चाहिए भी तांको कथारे हाँ मारी दियंती एवं से हाँ मारिबा तांको कोड न कोडी विपद रे मध्य पक्के दै थाए किंतु मेष राशि जहाँ भी करती बुझी विचारी करिथांती। देखो मेष राशि और धनु राशि इमाने जदि लव रिलेशनशिप अच्छी तो बहुत बढ़िया हुए तो विवाह बंधन में मध्य बांधि भी पारती माने कारण एमानक भितर अंडरस्टैंडिंग सह सपोर्ट दुजन दुजन को सपोर्ट करिथांती एवं धनु राशि वाले निजर जे भी पार्टनर थांती निजर स्वामी हुंतु कि स्त्री हुंतु तांको बहुत केयर करथांती। निज पार्टनर को नहीं बहुत सारा स्वप्न देखी थांती कि मो पार्टनर को मुझे एमती प्रकार आजाद देवी तांको खुशी रखी बोली एवं मेष राशि वाले से माने सबु बेले निजर पार्टनर को केयर करी तांको बहुत सारा भल पाइबा देवी तांको केबे भी विश्वासघात करेनि यह से माने भावी थांती। एई गुण जोगु से माने दुजनक प्रति अट्रैक्ट मध्य हेई थांती एवं मंगल गुरु जेहेतु तांको राशि आराध्यपति जोगु से माने जोड़ी भी थांतु चिन्हा थांतु अचिन्हा थांतु किंतु आखिर आखि निश्चय मिसे थांती अर्थात दुजन दुजन को अट्रैक्ट हेई थांती। बेले बेले एमिति भी थाए आमे काहाकू जानि भी न थां तांको राशि कौन तांको ना कौन किंतु से माने हमको सपोर्ट करथांती आम सह कथा हेतांती आमे भी तांको सहित कथा होला बेलू आम मन मध्य खुशी हुए। एमिति जदि मित्र राशि हुए अट्रैक्ट हेतिबा राशि थाए तो एमिति ही होई थाए दुजन दुजन को प्रति अट्रैक्ट हेतांती। जदि मेष राशि और धनु राशि पार्टनरशिप रे जदि थांती जॉब करती कि बिजनेस करती तो एमान को बिजनेस मध्य आगू बढ़िबो कारण एमाने तृतीय लोकंकर कथा शुणती नहीं। दुई दाम्पत्य भितर मध्य भल बुझामणा रहिबा सह अंडरस्टैंडिंग रही थाए दुजन जन को केयर करने को लगी था किंतु एमानक भितर गोटे कथा जोगु ही टिके लोभछोप देखा दे थाए। एमिति नुहे कि माने मित्र राशि अटंती बोली एमानक भितर अंडरस्टैंडिंग भल थिले मध्य लोभछोप कली झगड़ा देखा दे न थाए बोली नहीं देखा दे थाए सेटा होची मेष राशि वालों पाई ही देखा दे थाए कारण मेष राशि वाले तांको सब बेले न्यायर सह सतर सह चलेबा को से पसंद करिथांती
ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଧନୁରାଶିଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଲୁକାଛପା କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ସହଜରେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଷରାଶିବାଲାଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଯଦି ରାଶିର କଥା ଯଦି କହିବି, କାରଣ ମେଷରାଶି ବାଲେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସେମାନେ ସହଜରେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ସେମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମେଷରାଶିକୁ ଯଦି ବୁଝିଲା ବାଲା ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ରିସ୍ତାଟା ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏମାନେ ଲାଇଫରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଏମାନେ ଦୁଇ ରାଶି ମିଶିଗଲେ। ଏବଂ ଦୁଇ ରାଶି ଭିତରେ ଯଦି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଏ ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା, ଏ ଯାକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କଥାଟା ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ରିସ୍ତାଟା ମଜବୁତ ଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନୁରାଶି ବେଳେ ଆଜାଦର ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜାଦ, ନିଜ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏକଦମ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଲାଇଫ୍। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବା କଥା, ମୁଁ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ, ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମେଷରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ମିଶିଯାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ବରସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ମଧ୍ୟ କମେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା କମେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥାଏ, ହାତରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ରାଶି ଏମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବରସିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାର୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମେଷରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବନିଥାଏ ବୋଲି। ଦୁଇ ରାଶି ବହୁତ ହିଁ ନ୍ୟାୟବାନ ରାଶି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ବି ଏମାନେ ମିଶିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମେଷରାଶି ଏବଂ ଧନୁରାଶି, ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେହି ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧନୁରାଶି ବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ମେଷରାଶି ସହ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ଏବଂ ଧନୁରାଶିର ଯୋଡ଼ି ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ମେଷ ଏବଂ ଧନୁରାଶିର ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।